Merci de suivre Congo 26 TV. Nous sommes le 20 juin 2026. Voici les commentaires de l'actualité. Didier Boudimbo, le ministre des Transports, parle sur les billets d'avion qui ont été achetés pour les supporters des Léopards à la Coupe du Monde. Et nous allons aussi développer sur... Donc, nous allons aussi développer sur les pots à Ouvira qui a écoulé ou bien qui a tombé. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Batata ba mama msisahau kulike, kusubscribe na kushare ili kazi za bwana sipate kuendelea. Kisi ulisikia nasema tutaongelea habari ya waziri wa michezo Didier Boudimbo kuongelea makuta ilitolewa juu ya kuuza tiketi za washabiki wa Leopard, na tutamalizia vile vile na kilalo kuanguka Uvira. Hizo ndo mada mbili tutaongea, na tutagusia petetre ya Wesi mwenye alipiga goli. Hiyo njo tutaongelea leo. Donc na ava ya kuanza kukomante, tufate kwanza hizo video mbili. Tufate hiyo video ya ministre Didier Boudimbo wa sport, na tufate kilalo Uvira gisi ili anguka. Et après tunaanza kuattaquer sujet tout comme d'habitude. Toland. Je vous donne le prix du billet par rapport à notre rencontre contre le Portugal. Le billet est à $700. Donc, essayez de calculer 1150 billets à $700. Faites le calcul, vous allez voir le chiffre. Mais non, on n'a pas acheté que les billets pour ce match. 805 000 $. On a acheté les billets, 1150 billets pour ce match, 1150 billets pour le match contre la Colombie et 1150 billets pour le troisième match. Quand vous calculez, nous sommes autour de 2 400 000. 2 400 000, oui. Donc, déjà que de l'argent que le gouvernement a sorti, on a eu 2-3 réductions qui fait que finalement le gouvernement a payé 1 600 000. C'est les chiffres c'est ce qui a été payé. 1 600 000 $. 1 600 000 pour les billets des supporters. Pour les billets des supporters. Sortis par le gouvernement. Sortis par le gouvernement, payés. Ici, mlone hizo video, nitia zote mbili, peut-être c'est juste une petite comparaison. Nous allons comparer, c'est juste. Peut-être jua batu kuelewa vyenye tuko tunaongelea juste ni jani. Na gisi nazoea sema hakuna vyenye tuna fabrikaka, mais tunakiaka commenter vile vile vyenye bashaongea. Hapo ni kutop Congo, Didier Boudimbo biko na mquestionner. Donc naweza sema ni gestion, naweza sema ni management juu ya Leopard. Anasema franga zenye balitoa juu ya kwenda kupatia ba sporter bale kwenda soutenir Leopard, donc bale bakubachezea, bale bakupatia courage, bakupatia moyo juu ya kucheza kabumbu. Ndio anaongelea. Gisi mlisikia anasema monta, anasema au moins 2 400 000 $. 2 400 000 $ juu ya kwenda kusoutenir Leopard. Na hayakuwa ndio franga kwa walipa Leopard juu. Leopard ipo kubalipa franga juste. Bon, ni kazi yabo. Ni kazi anafanza kisha mnamlipa. Sasa question qu'on a jiuliza. Unayua kama mko le gérer toujours. Donc Plato alikuwa anasema kila wakati mkishakuwa na katala kuparticiper ku politique ya nchi yenu, mwiyo kama mtakuwa na kuwa gérer toujours na ba bruti na ba inconscient, na msiregrete mshakuwa gérer na ba bruti na ba inconscient wakati mwe atake ba citoyen hampendi kuparticiper ku politique ya nchi yenu. Na ndio réalité tuko tunaona muri République démocratique du Congo, puisque beaucoup de Congolais ne veulent pas participer donc ku politique ya pays, quel que soit. Tunayua kama bashaka fa vitu nguvu, politique bashaka ifanza ni politique ya famille, politique bashaka ifanza ni politique moya ya bale benye bale barikiwaka, politique bashaka ifanza sa vile bebana hiyo hebo bebana ifanzaka ni bale wetu banaenda bana, donc ni bebana kalaba na voler banaenda muona Mungu banarudia banakuwa kumeza muona Mungu, bashaka kamata monopole ya politique ya nchi ndio benye nayo. Mais ataba na ikamata vile, ile juste une stratégie politique ya kusema kutu donc kutu stopper na kutu intercaler si kuna participer ku politique ya nchi. Tandis que soi-disant constitution
il faut sema modifier ça ina permettre kila Congolais kuwa actif. Na ukisoma terroriste sa vile Julius Nyerere wa Tanzania anakuambia kama mtu mzima citoyen kusikia kufieri na nchi yake, kusikia kama ni citoyen il faut kwa mesure ya kuparticiper ku politique ya nchi yake, kwa kuwa mesure ya kudecider ya kuparticiper ku ma decision ya nchi yake, ma decision ya politique ya nchi yake. Julius Nyerere huyo anakuambia hivyo. So si tulenda cha politique batu ba mwe ba conscient et pour c'est pourquoi on nasikia iko nalamuka asubuhi abana baita aba ni ba clochard, banalamuka kesho banalamuka aba ni ba chien, banalamuka kesho yake banabaita aba opposant nzala. Donc matusi yote na ile tulisikiaga tous les insultes dont nous avons attendu pendant la période de Lumumba, tuko naendelea kuzisikia mpaka mwai minute. Pourquoi? Puisque tunajifanza tutaki kusikia politique. Okay, politique hakuna maisha ya mtu bila politique. Okay, politique ndio kanata ma décision juu ya taishi si. Mais nous faisons semblant comme si rien n'était, comme si hakuna kitu vraiment. Et c'est ça les problèmes. Na hiyo ni problème ya mkubwa sana isha kutu affecter hapa hivi. Niko nataka kusema hivi. Franga zenye banatoa waseme kwenda kusutenir Leopard. Nukiangalia watu walenda msutenir Leopard, unakutana ni ile politiki yenye watu hawezi kuwaza. Donc ibiko tu mkwe moya ya pays, banachagulana kabo peke kubo peke, mule mkwe ya pays, kisha bakia bakatukonvaincre kama no, hii ndio capitale. Donc capitale haiko sasa Congo, capitale iko séparé na Congo. Capitale donc ndio iko na monopole na ndio iko na droit ya kuonesha Congo kama ni Congo. Mwe wengine bote mbakie kule, hakuna vimneza fanza. Et c'est pourquoi mnaonaka kila wakati panakiaka kitu kadogo kanaisha kule kwa capitale, kanakiaka kitu kadogo kanakia kule kwa capitale. Pourquoi ile politique ya ville? Ile politique ya ville ndio politique ya promouvoir inégalité. Ni politique ba koloni baliachaka, ni politique ya ba capitaliste. Donc unakutana piko nayo kama no piko ma périphérie na semi périphérie na mako. Donc ndio politique ya ma 4e siècle. Ndio Kongo ya angalika na chikaza na shina na kankamane kwa semi ndio politique. Wakati politique za nyingine mainchi banaanza fanya nini juste banaanza angalia koma ya kupima ku balancer bitu. Koma ya kupima kudistribuer bitu équitablement mu société. Mais Congo yebo banakankamanaka kule Kinshasa. Kama uko Kinshasa maki hakuna politique kuna fanza hauwezi ongea politique lukasikilivu. Kama uko Kinshasa hakuna ka benefisi unaweza pata kaleta. Kama uko Kinshasa hakuna opportunity unaweza pata. Kama uko Kinshasa uende donc kisha kwa secteur presque zote. Ndio gisi bali tufanza, ndio gisi pays iko structuré. Sasa kama tuko na valider benye habana uwezo wa kuwaza kama no inchi haizi avance hivi, tutakuwa na hii probleme ile kila wakati patakuwa natuka hii probleme ya donc ya kujirebeler chaque fois. Puisque iko sa vile Congo tuseme ni nyumba, mais nyumba iko na mashambre. Sasa tellement que nyumba iko na mashambre na zile chambre zote ziko gardé na salon, et donc kama ufiki msalo c'est que wele chambre aba connaître kama uko chambre. Il faut ufike msalo ndio ba reconnaître. Na hiyo ndio politique ya bongo. Ile politique ya kuna kueneza enda. Batu batenda supporter équipe nationale, il faut batoke mpaka Kinshasa. Maki kwa Bakongo kwa Kibatu, Bandundu kwa Kibatu, Equateur kwa Kibatu, Katanga kwa Kibatu, Manyema kwa Kibatu, Kivu hiyo tunayo, Kivu hiyo bashaka tupa. Hatutaongelea habari ya Kivu. Tu bashaka cede kule kwa Kagame. Na Kagame akwenda kuqualifier kwenda ke Coupe du Monde. Et donc ndio politique yenye bashaka kutu imposer ile. Uangalie hii milioni yote ya makuta yenye biko banabeba. Na kia kushangaza nasema hivi, ukiangalia bien unafaa kabisa investigation ya bien ya solo
mtakutana kama biko na maliezo moja na ma relations moja hivi za swandiza wale batenda supporter l'équipe. Ya même biko bengine ataba bakoko ba supporter balienda. Wakwambia kama njoo biko Kinshasa. Moyeni kuangaliaka tu na kuchunga isho kusema kebambia na kuna yeye atabambia. Na kuambia kama unyo unakuwa ba patriote. Et c'est ça le problème. Hii inaniweka kusijia pili na ujiste ndio kwa niko napenda niongelee. Mliona hiyo kilalo ilianguka. Hapo ni territoire ya banaitaka semi territoire d'Uvira. Aseme kama njo deuxième naweza sema kama njo territoire ya pili yenye iko na poro ya pili na exama kuta après Matadi. Kilalo ipo kilianguka, hakuna wa kujenga kilalo. Unaambie kwenye kuko leta na kwa hivyo nakwambia ngoseme saa hii ndio kwa guvernora temporairement na kwa kwambia ngoseme no kuko ba député nguswandiza ba député ndio banaongeaka ba député wengine wanaenda Kinshasa baongeaki kilalo kiko kinafika mpaka kinaanguka bila abaoni. Kilalo kiko kinafika kinaanguka bila abaoni. Donc sasa banapita abapita kwekyo kuyua kama no hii kilalo ishazeeka, hii kilalo inapashwa jengeo. Abayui. Kilalo iko nafika mpaka kinaanguka na gari. Après mtu anakia kwambia ngoseme no moi pays mko politique, no moi pays mko opposant, no moi pays mko gouvernement, no moi pays mko président, moi pays mko ministre, moi pays si mko pasteur, moi pays si mko musicien, moi pays si mko joueur, moi pays si mko député, moi pays si mko administrateur, moi pays mko activiste politique. Mon pays ya hivi. Na ule mtu anakuambia kama no il faut ba changer constitution ngoseme ndio bitu biendelee. Kwenye après 60 swandiza ya independence batu abana uwezo wa kujenga kilalo. Ile kilalo inaanguka Uvira. Les pots là qui viennent de tomber, qui viennent de couler. Et donc a été construit par les colonisateurs belges. Ni kilalo qui a depuis 1960. Ça ndio kingali kimeanguka. Donc depuis 1960 swandiza gouvernement zote chapitre na yeiko sai habakuonaka na habana nguvu ya kuweza kujenga kilalo. Lakini walipata $400,000 ya kupatia ba supporter baende nguswandiza baende bangalie baende soutenir Léopard. Comme si naweza ambia c'est comme si ebo kwa kiliabu. Donc hata hii territoire tuseme hata Uvira anaweza toka haiko aussi longtemps que Léopard il existait. Donc il y a un problème nayo. Aba watu aba. Na ndio watu mko tuambia ngoseme no biko bana gérer, biko natengeneza inti, uno biko na travailler politique kwa. Hakuna biko bana fanza. Bitu biko na fanza ishakuwa pays, ishakuwa ni clique. Pays ni clique ya watu kama ni 5 banaishi fasi moja banaitaka Kinshasa. Sapiko Kavumbu banaitanaka banenda angalia Kavumbu. Sapiko anniversaire banaitana banaenda fana anniversaire. Sapiko ba musicien, sapiko banapenda kusikia muziki banaitana banaenda pigana muziki banacheza. Makwabo ndio mwili hiyo kiswandiza kapitali ndio kunafikaka kura ndio kunafikaka umeme bengine hakuna na sapiko unaweza kwenda mapiko unaweza mapassport ya kwenda Ulaya banalombiana ma visa banda visiter mapeze banataka saa kwenda Dubai banaenda saa banataka na pays ikaishia pale. Sasa ni pays yenye inaexiste mais inaexiste bila gouvernement. Na ndio realite. Uangalie kilalo kwenye kuko ba député, kwenye kuko gouverneur kiko kinaanguka. So nanuliza sasa vile gouverneur kilalo kinaanguka, hivi kuna pita wapi? Utakutana na uelewele banakuaga nayo ba Kongole. Utana sasa gouverneur kwa tayavuka, biko nambeba kwa mgongo. Mwenzako nora na kufanya esclave naona itika. Anakukolonize naona itika kwa nakili. Ngasema umheshimie unamweka kwa mgongo juu ya makuta. Nikuongeza kusema hivi. Abo baswandiza ba polisi mko nao. Ile bumaskini mnaona banakalaba na baba na wanaimpose bumaskini. Ni strategie ya bakwa na bavoir juu anayua kushakuwa maskini uko wa zero, hakuna vinaweza kufanza, hauweza kuwaza, hauweza kumshimamia, hauweza kumwambia juu unamuogopa. Anayua kama atakia na kupatia $1 unaregea. Na ile saa kupatia ile $1 unaregea,
seko na meeting atakuita, utakuya juu ashakugeuza mandia, na saa unakuya donc anapata watu, après kupata watu anaenda onesha dunia kama no naye anakuwa leader politique, kama no naye anayo politique, ona watu wenye banakala msoutenir, ona watu banakala naongoza, anaendelea kujembelela kuwe kukunyonga iko na kuopresse juu abaki gisi kwenye iko na wewe ukaitika. Sasa mtu saa mile mimi nisha kusaidia kwambia no, acha kubakia wa buluma, acha kubakia wa pole hata kusaidia kitu, acha kubakia kiwelewele vile, hakuna bibiko kusaidia. Mfaire face, mwambie kama no, inti haiko yako, inti tunaichangia. Inaweza kuwa unaweza ita yako juu uko na watu biko na mabunduki biwo naambiaga banakusikia, mimi siwezi kuambia bananisikia. Et donc inachukua kwa yako, me inti haiko yako, inti ni yangu na weye. Bile bi uko napata vya inchi, uko napenda kule wepeki. Mimi nibaki niko na kuangalia kupiga magoti, niko kunyongea kiuno. Sitakuwa nafanza vile. Na kama unakatala, ni meza, inchi ni meza, ituko na kulieko, umwe hii meza tuivunje. Inchi ni meza yenye kuko chakula. Na kama uko napenda kule kwele ile chakula wepeki iko kumeza, mimi nisikule iko, afadhali meza tuivunje. Juu hainisaidii kitu. Hauna nguvu ya kumwambia vile. Mtu mwanashindwa kujengea kilalo, eske anaweza kuletea investir akilete kazi donc akiinvestire pale juu upate kazi, ukue saa yeye uanze pata na ufranga. Tuye mwakili yake iko ndio na bezo uko na mheshimiwa. Mwakili yake iko na bezo ndio uko na muabudu. Na hali unaweza muabudu hemo, na hali unaweza mheshimiwa hemo, juste niye kukorandre rien, kukorandre zero. Anakala na kuimilie na na kurejete. C'est ça politicien congolais. Na pour essayer de promouvoir inégalité. Kama vraiment iko na roho, kama vraiment mko na president na mnanambia kama no mlimvotaka, mtu mlimvotaka anashindwa kubajengea kilalo, so ule mtu anaweza basaidia nini? Kama anaweza shindwa kubajengea kilalo, junana kipitake iko guvernera iko ngose mara bangali mbinguni iko Bukavu. Mano guvernera ko mbale afikaki huko, hivi inaendelea huko, iko pale pale. Mko na badepite benya iko ase mbinguni banapita pale pale. Mais kila siku banakia shinda biko banabamburie ngo biko Kinshasa, enjo biko na basemea ngo hange kuwa hebo kama inchi shaendelea ishaka hanguka plutôt ngo enjo ndio bana basoutenir ngo hebo njo hange kuwa hebo. Donc ile yote ni kubadanganya, ni kubafaba bolole. C'est à vous maintenant kuitika, wala mta wake up, Bangladesh banasemaka, wala mtabakia benye kulala, wala mtalamuka, wala mtabakia benye kulala. Swali sasa ni kweli. Mais d'après mie, siyo mtu mwenye anashindwa kagisi naona hali bashaka batiemo, siyo kama wale watu wanaweza kuwa na buluma na moyo. Juni watu wanakuwa sasa vile hamkale naishi donc kudunia moyo. Unjirebe wanaishi Mars, mwe mnaishi kudunia. Unjire zile malinete banavalaka, donc bana baona saba na baona banakuwa njiko naona mavi banaona sasa mko mavile, mko mwingine ya yenye inastahili kuwa mwingine kwenye mtu anapashwa ishi. Juu ukiangalia fasi za mingi mavile za Kongo ni fasi kwenye mtu haruhusiwi kuishi, lakini unatana watu wanaishi kwa vile vile na anapitaka na hana probleme. Unamwona iko na kafone, iko na kasa na iko naongea français matope, pako nasema aba eske nalomba kubasaidia malete ya macho, eske banaonaka wala baonaki, eske banasikiaka wala basikiaki, eske bana voyagaka wala ba voyageaki. Unaweza jiuliza makestio za mingi. Ukiangalia Kongo makestio unaweza jinyonga na kujiuliza. Mais bile vyote biko nafanza bana dependre na kitu tunaangalia sie na kitu tunabajere pointere. Siku tutageuka habatakuwa na vifanza kisi biko na vifanza. Donc njoo ile habari nilikuwa nayo, nipenda mwe peke muone, na sitaongelea sana juu ya bwana walisema seme wes Rwanda balifete kule Rwanda, seme no ni Rwanda mwenye aliaza sio Rwanda ni Kongole wa ba Kongo. Piko vale benye biko na fasambla ya ba Rwanda comme si bangana natafuta ba Rwanda mbajuri. Ba Rwanda mko nabo Kinshasa iko bakutafuta.
bana yala muarme ya Kongo, bana yala gouvernement ya Kongo. Aacha kwenda watafutia mbajuere. Hiyo ni alama ya kushindwa hiyo. Haiko bakutafuta ba Rwanda biko pale mko nabo. Biko mpaka mkabine president. Botika mwana abatu. Kushinda mkono muziuzi. Ni yake mtu wa Kongo. Ndio ile ukweli yenye nilikuwa napenda niwaambie leo watata ba mama hii asubuhi ya leo. Donc tunaonana tena, bye bye.